हेलो फ्रेंड्स नमस्कार। आज नुआ कर वीडियो नहीं कि आसुचु आमर स्टार लाइन ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल पाई। आज आम कौन कथा बा आज आम गोटे टॉपिक नहीं कथा बा सेटा होची हमर ओडिया फिल्म विषय रे नेकी कथाबार्ता है आज। हाँ फ्रेंड्स आम देखुचु माने ओडिया इंडस्ट्रीटा दबी 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 जाउछि नहीं कहीं आमे भूल करवा जोगु ना कौन पाई आमे भी जानू नहीं आते टिके भल वीडियोटी आसला फिल्म इंडस्ट्री के बढ़ा जाऊँगी तो आमे ही सेटा कौन कहूँ बदनाम करुचु नाई कौन कौन केमती करुचु सेटा तो एबे डिस्कशन करवा आपाई आपण मैंने आम चैनल सहित जोड़ी रुहतु आमे वर्तमान वीडियो को शेष पर्यंत देखु आमे डिस्कशन करवा ओके कौन कह तो प्रथमे अनुभव सार कौन कहते टिके वीडियो देखंतु तापर कथाबार्ता जेतबे कर्म सिनेमा सारा ओडिशा रे एवं सारा भारत रे जो जो जगह रे रिलीज होईची प्रत्येकटी प्रेक्षालय रे हाउसफुल चलुची एवं गोटे पर गोटे पुराना रेकर्ड को भांगिकी निजर एक स्वतंत्र रेकर्ड पर रेकर्ड सृष्टि करी चलीची गोटे नुआ धारा आरंभ करिची से समय किछि जण किछि हातगणित लोक गोटे रैकेट में भी कहि पारंती आपण से माने मिसिकी सिनेमा को हॉल रु शूट करिकी यूट्यूब माध्यम रे ताको अपलोड करूचंती पायरेसी को समर्थन जनाऊँच पायरेसी करुँच मुझे जन देवाई चाहूँगी द सिनेमाटोग्राफी एक्ट 2023 अनुजाई यहाँ गोटे जघन्य अपराध इट इज अ वेरी बिग क्रिमिनल ऑफेंस आपणकर कर्म अनुजाई आपणकर फल पाइबे जदि समय थाउ थाउ आपण माने बुझी जाती ताकू डिलीट करती रिमूव करती प्रत्येक यूट्यूब चैनल रु ताले हुए तो आपण माने बंची जाई पारिबे अदरवाइज आई वन ईच एंड एवरी वन ऑफ यू कर्मर फल बहुत खराब होगा जाऊँगी आपण मान तो आपण मैंने ए शुणी पारे कौन कहले तो आमे मैंने भी एमती बहुत यूट्यूब रे वीडियो जाक देखीचु आउ बड़ बड़ यूट्यूबर तो नुहति छोटे छोटे यूट्यूबर मैंने से माने हॉल रे जाइकी से फिल्म ताकू रेकर्ड करिकी छोटे छोटे क्लिप जाक छाड़ुचंती तो सेमती करवाटा सेटा ठीक नुहे आउ सेमती करबा नहीं आमे माने माने हमर इंडस्ट्री ओडिया इंडस्ट्री बदनाम होची सेमती करबा द्वारा। हाँ बंधु माने आम कहवाक चाहूँ एबे देखंतु वर्तमान आमर हीरो सुपरस्टार जहाँ कहले से अनुसार प्रकृत से सत्य नहीं जोड़ा रिलीज करने से माने रिलीज करी नहांती वर्तमान से माने कौन करछंती आमको प्लेटफॉर्म रे कोडी देई नहांती एठी केवल से माने हॉल मान करे एटा ये करिसंती आ सेटा जदि आमे जाय कि चोरी 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 करिके जदि रेकॉर्ड करके आमे जदि यूट्यूब प्लेटफॉर्म फेसबुक प्लेटफॉर्म एमती जगह रे जदि आमे शेयर कर देबा ताहाले सेटा आमे जदि एमती बदनाम करला पर चोरी करके आनी कि जदि जेमती रो पाइबा सेमती रो जदि आमो पाई बोली आमे पठे देबा बोली हमरो कोन होची माने फिल्म इंडस्ट्री को बदनाम करला बोली होची नहीं तो आमे कहबा पई जाउछु जे भी करूछंती सुधरी जांतो एमती बदनाम करंतु नाही जदि एतिक जदि आपण मानकर अच्छी करबा इंटरेस्ट जदि अच्छी निजे कष्ट करूँ निजे लगातु गोटे कहवाई चाहूँ आपड़ जदि आज देखूँ आपड़ जदि गोटे जेकोसी कम भावी नि 5 लाख टका लगेदेले आदि आपणकर 5 लाख भितर आपणकर लक्ष टका ही आदाय होती भितर आपणकर पैसा जदि अन्य किए जदि आदाय करने चेष्टा करुच्ची अन्य किए जदि पैसा आदाय करुच्ची ताहले आपनको केमती लगे आज्ञा कहतु दुख लगे कि ना ठीक सेमती आम करुचु जोटा से माने रिलीज करना से माने वर्तमान पैसा आदाय करबार चली सेटा जदि आम आउ निजे चोरी करके आनिक जदि पकईदेवा ताहले सेटर जी खर्च होती से भी मिल न आम जदि चोरी करके आम आदाय करने व्यवसाय करदेवा बोले सेटा भल नुह आउ गोटे कथा शुण माने से छोटे छोटे यूट्यूबर माने कौन पाई सेटा वीडियो छाड़ुचंती माने तांकर व्यूज नहीं सब्सक्राइब नहीं कम सब्सक्राइब अच्छी व्यूज भी जाऊ नहीं से व्यूज आउ सब्सक्राइब बढ़ेबा चक्कर से माने सेमती करुचंती बदनाम करुचंती आउ सेमती करंतु नाही आउ फिल्म रिलीज है कि बेसी दिन भी है नहीं सप्ताहटे मसटे भी है नहीं गोटे सप्ताह भी है नहीं आपण माने जदि एमती करेंगे ताहले आउ सेटा कोन ठीक होबो कि सेतमै सुधार जाऊँ आउ एमती भूल करंतु नाही से वीडियो क्लिप गुड़ा को डिलीट करंतु आ केते जण यूट्यूबर माने अछंती छोटे छोटे यूट्यूबर माने से मानक तो ना आमे कहबोनी किंतु बहुत आसुची यूट्यूब रे देखुछु आमे माने आउ से दया करिक से वीडियो जाक डिलीट करंतु आउ सेमती बदनाम करंतु नाही
ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାଇଁ ହୁଁ। ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯଦି ଏତିକି ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଜେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ନିଜେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ବନାନ୍ତୁ ନିଜେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଜେ ଗୀତ ଗୋଟେ ବନାନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଆମ ପାଇଁ ବି ଆଉ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ଆଗକୁ ଯାଉଛି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଟା ବଢ଼ୁଛି ସେଇଟା ପାଇଁ ବି ଆମ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ ଆପଣମାନେ ଯାଇ ଯଦି ହଲ୍ରେ ଆଉ ଏମିତି ଚୁପିକି ଯଦି ରେକର୍ଡ଼ କରିକି ଆଣିକି ପକେଇଦେବେ ଆଉ ସେଇଟା ଲୋକମାନେ ଦେଖିକି ଛେ ଏମିତି ବେକାର ଫିଲ୍ମ କହିବେ କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟୋରିଟା ଦେଇପାରିନଥିବେ ନା କମ୍ ଷ୍ଟୋରିଟା ଦେଇଥିବେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ବୁଝିବେ କେମିତି ହୁଁ। ସେମିତି କେବେ ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଭାଇମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ସବୁ ଆଉ ଭୁଲ ବିଷୟକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଯଦି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆରାମସେ ଦେଖିକି ଚାଲି ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜେ ଜାଣନ୍ତୁ ତାପରେ ପରେ ତ ଆମର ତ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଅଛି ଫିଲ୍ମଟା ଯଦି ଅଛି ନିହାତି କେବେ ନା କେବେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆମେ ଦେଖିବା ଆମେ କାହିଁକି ନିଜେ ନ ମାନେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଆମେ ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେ ବଦନାମ କଲା ଭଳି ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ କରୁଛୁ ସେଇଟା କେବେ କରିବା ନାହିଁ ତ ଏମିତି ମାନେ ଗୋଟେ କର୍ମ ଫିଲ୍ମ ବୋଲି ନୁହଁ ଆଉ ଏମିତି କେତୋଟି 4-5ଟା ଫିଲ୍ମ ଏବେ ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି ଆଉ ସେ ସବୁ ଫିଲ୍ମକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ହଲ୍ରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ନହେଲେ ନାହିଁ କିଏ ତୁମକୁ ମାନେ ଜବରଦସ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ବି ମାନେ କହୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ତୁମକୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି କେଉଁ ଫିଲ୍ମ ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗୁନି ତାହେଲେ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆଉ ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ରେକର୍ଡ଼ କରିକି ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଢ଼ିବା ଚକ୍କରରେ ତୁମେ ସେମିତି ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ କ୍ଲିପ୍ ଯାକ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆଉ ସେ କ୍ଲିପ୍ ଯାକ ଯିଏ ବି ଛାଡ଼ିଛି ସବୁ ଡିଲିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆମର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯାହା କହିବା କଥା ଆମେ କହିଲୁ ଯାହା କରିବା କଥା ଆମେ କରୁଛୁ ଆଉ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଛନ୍ତି ନ୍ୟୁଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବି ଭାଇରାଲ୍ ହେଇସାରିଛି ଆଉ ଅନୁଭବ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ସେମିତି ଯଦି ଆମେ ସୁଧାରି ଯିବାନି ଆମେ ଯଦି ସେମିତି ହିଁ ଲାଇନ୍ରେ ରହିବା ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ଯଦି କ୍ଲିପ୍ ଡିଲିଟ୍ ନ କରିଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନେ ଯଦି ଆକ୍ସନ୍ ନେବେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପ୍ରତି ବହୁତ ଦୁଃଖ ପାଲଟିଯିବ ସେଇଟା ଅସୁବିଧାର କାରଣ ହେଇଯିବ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସୁଧରି ଯାଆନ୍ତୁ ଯେତିକି ବି ଆପଣମାନେ ନୂଆ ବି ଫିଲ୍ମ ଗୁଡ଼ାକୁ ଯେଉଁ ରିଲିଜ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ପୁରା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କରଲା ଭଳି ଚୋରି କରିକି ଯେଉଁ କ୍ଲିପ୍ ଆଣିକି ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେଉଛନ୍ତି ନା ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର କାରଣ ପାଲଟିଯିବ ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇଟା ଡିଲିଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ତ ଆମର ଏହା ହିଁ କହିବାର ଥିଲା ତୁମେମାନେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କ୍ଲିପ୍ ଯାକ ଛାଡ଼ିଛ ସେଇଟା ଡିଲିଟ୍ କରିଦିଅ ନହେଲେ ଆଗକୁ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଯଦି ଆକ୍ସନ୍ଟା ନେଇଦେଲେ ତାହେଲେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଏବେ କୁହାହେଉଛି ଭଲରେ ଭଲ ସେ କ୍ଲିପ୍ ଯାକ ସବୁ ଡିଲିଟ୍ କରିଦିଅ ଆଉ ଯଦି ଏମିତି ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଆଜି ଆମେ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ସେୟାର କରୁଛୁ ଆମେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏମିତି ବିଷୟ ଆଉ ଖାଇବା ପିଇବା ବୁଲିବା କାମ କରିବା ଏମିତି ସେମିତି ସବୁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଏହି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନେଇକି ଆସିବୁ ଆଜିଠାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେବ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ରୁହନ୍ତୁ ତାପରେ ପରେ ବି ମାନେ ଆମେ ବି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ବନାଉଛୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ଆଶା ଓ ଭରସା ଅଫିସିଆଲ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଦେଖିବେ ନହେଲେ ଆମେ ତଳେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେଉଛୁ ଆଉ ସେଠିକି ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଆଉ ତା ସହିତ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ କୋଇ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ବି ଆମେ କରୁଛୁ ଯଦି ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ପିଣ୍ଟୁ କୋକା ଅଫିସିଆଲ୍ ପିଣ୍ଟୁ କୋକା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଅଛି ରାନ୍ଧତିକି ନାଁ ଦେଆତେ ମନ ଏମିତି ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ଚାଲିଛି ଯଦି ଆମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କରିବେ ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟପ୍ କରୁଛୁ ବନ୍ଦ କରୁଛୁ ଭଲ ରହିବେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଧନ୍ୟବାଦ ନମସ୍କାର।